माय यूट्यूब फॅमिली कशें हाय सगळीं आनी आज हांवें तुमकां मगे स्पेशल हेअर ऑयला रेसिपी हाडल्या जायत जाणांन मागलोली हेअर रुटीन कितें बीन अशें करून ताका लागून ही हांव ऑयला रेसिपी आज हांव शेअर करता तुमचे कडेन ओके आनी ताका हांवें घेयला 3 लांबे एलोवेरा घेयला हें आनी एक आनियन घेयला ओके आतां हांव ते एलोवेरा जेल काडटा कट करून हांव अशें करून एलोवेरा हें कोत्ता जेल तेंगेलें एक पार्ट सोलील मुटरी मागीर सायडीसान कट करून मागीर फ्रंटसान कट कोत्ता आनी मागीर स्पुनान तें हांव काडटा जेल ओके सो एक हांवें पोन्नें मगे पॅन हाडलेलें ते पॅना हांवें आतां एलोवेरा जेल आनीक आनियन आनी कोकोनट ऑयल घायल्या आनी करीपत्ता घायले 3 व्हडले 3 दोशणी फूल घायले आनी 4 स्पून कलौंजी सीड्स आनी 4 स्पून मेथी सीड्स घायले आनी आतां तें हांव ऑयल पळय आहा न्हू तें ब्रावन जावं पर्यंत येल्लोईश अशें जावं पर्यंत तें शिजोवपाचें ऑयल ओके अशें करून मिक्स करून सो हे ऑयला न्हू जायत बेनिफिट्स जाय हांव जायत तेंप जालो हें ऑयल करून हांव यूज कोत्ता जाल्यार मगे केंसां आतां हेअर फॉलाचे हेअर ग्रोथाचें मागीर जायत प्रोटीन जायत मेळटा आनी कलर्ड हेअर बीन म्हळ्यार जायत कॅर घेवपा पडटा ओके सो हें एक पाटी तेल एटलिस्ट केलें जाल्यार न्हू एक येता 3 मंथ्स पूण येता हें तेल हांवें हाफ बॉटल एशी घेयलोली तें गांवठी तें तेल मेळटा न्हू बॉटलांक बाजरां बी विकताय तें गांवठी ऑयल सो तेजी हांवें हाफ बॉटल एशी घेवन तें हांवें केलां ओके सो आतां तेजो कलर चेंज जालो मुटरी ऑलमोस्ट जालो तो चेंज आनी आतां तें एक चाळण घेवन तें आख्खें तेल हांव स्ट्रेन आवट कोत्तोलें ओके तें मागीर निवलें मुटरी न्हू एक बॉटला स्टोर करून दवरपाचें ओके सो येता तें तूं यूज कोत्ता ते प्रमाणे विका 3 पाटी यूज करपा जाय कोत्तें हांव ओके सो गायज हांवें ऑयल केलो न्हू मसाज करपा मनशी दाखयता की तूं हांवें ती अजय चाव्यो मसाज करता इकडे 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 थाप वाजया म्हणले तबलो वाजया गे सो हे ऑयल न्हू सारकें वेरी म्हणटा बेनिफिशियल सारकें ओके तुगे कितें हेअर प्रॉब्लम आहा जाल्यार हेचेर हें कोराय आनी कितें कोता न्हू ट्राय प्लीज 3 मंथ्स तरी कंटिन्यू कोराय ओके सो विका 2-3 पाटी हें घालून रावपाचें अचय मसाजर कित करपा हातीचे घालून करपा हय पयर बरें अप्लाय कर रे तें आनी ह्या बॉटली घालून दवराय हा राव तो एश कोनाका अरे ते कित कोत रे रोखोन कोत न्हू आगो एक एश कर आनी एश कर रे हो कित्याक करूं पळयता थोडे रोखयता न्हू एश करपाचें चेरी चोयता थिंग रावन सो सदां न्हू दुसरें कोण चांपी कोत जाल्यार आनी बोर दिसोता सा रिलॅक्सेशन हें तूं तेंका सांग म्हळ्यार म्हाका कोनाका करया नेक्स्ट टायम करया ना हांव कोता तो बेस्ट कोत्तें म्हळ्यार जाली 1-2 वॉरस केलें ना म्हाका मोट्टू मायग्रेन बीन आहा मातशें
मेगे हातीन हांव सदां कोता सो केन्ना दुसऱ्यागे हातीन मसाज केली न्हू जाल्यार बरें दिसता सारकें बरें हें कर रे फिलू जायना मरे तुगे बॉडी तेल पळय लावपा ना गो लायन आसता फील जालें कितें आतां फील जाता एश को आसुले अप्लाय तुका तबला वाजोवपा येता अप्लाय कोचनी पयलें न्हू हें न्हू बॉटली स्टोर कोराय ओके तेल आनी अप्लाय कोत्ते दिसा मातशें ओगोत एक फ्यू सेकेंड्सा मातशें वॉर्म कोराय तें हां आनी मागीर लाय आनी तुम जाय जाल्यार तेतू लेमनूय स्क्वीज करूं जाता ओके तो डॅन्ड्रफा लागून बी बऱ्या पडटा फील जाता गे माय म्हाका माता नाका रे आमगे घरान बॅट येयलोलो एन माय मान धाडायलो पूण मरो ना खंय तो मायगे पोन्ने इस्तिदा धरून घाली आनी चेरी धांवता तेका धरून तो वयल्या भोंवता चेरी चुकयल्या धांवता आनी हे लिफ्टोन हिंगा बॅल्कनी हाडलें हांव भिता तेश कोन म्हाका पाक येला कका माय पाक येल बटरफ्लाय येल दिसलो मागीर चोयल्या आवय हें धांवता एशी तेशी एशी पयलीं धांवतो किचना बी मागीर मागे रुमा गेलो मागे रुमा वचून ते कसो कोणा जालें बॅट एक पाटी न्हू हांव एकटें आसलोलें कितें जालें जाण तूं रोप सुकोवंक घालूंक गेलोलें वयर टॅरेसीचेर रोप सुकोवंक घालून येता म्हळ्यार मरे डायनिंगाचेर फॅनाचेर 2 बर्ड्स बसोन आहाय आनी बार आहा तेजेर आनी हांव बर्ड्सां बी भिता हांवें मागीर हांव केशें भितर वचना माई ना कोण ना हांव एकटें आनी मागीर चेरी देखून ना हांव आवय सॉरी आवय दड फोडो सॉरी तेगे मोठे बोट आण माय माय नेबर हाडून बर्ड्सां धाडायलाय बरी हा ते केस माथ्यार नावल्या ते हेअर कट करून तेल गायलोले हांवें मागीर म्हळें नाव म्हळें सो तेगे हेअर कट कोतो हांव कोता घरांक आहा न्हू ब्युटिशियन धाडा म्हाका पार्लराक कामाक पार्लराक कामा वयता जाल्यार माय आहा थिंगा चेरी आहा थिंग कोण जायतलो जाणा तो म्हाका वचना आमकां कोण पळयतो जेवढे केन्ना काय बरें घाली वयता तुगे गो घालता गे एशें कोन्न तेल भजे आनी कितें कितें गो बॉन गाडी न्ही रे आयस्क्रीम गाडी सोरो कितें गो जालें सगळें आपणाक गाय म्हूण ना सगळ्यांक आपणाक कॉफी काम मायक मातशें थापसाण पळय आज आमी बाजरांत गेलोली ही थिंग गॅलरीचेर चडोन चिकू काडटा गॅलरी न्हू या हिंगा बोलकान लोकांक सांगया आमी आतां दाण बीन घेन आमी मागीर कॅमेराचेर सावन चोयलें ना येयलें तेन्ना हेगे हाती दीक न्हू दिनू म्हणटा पूण दिनू म्हणटा राव सांगत म्हळें लोकांक तूं कितें कोत्ती 4 कितें 5 कितें काडे बारकेले काडलाय आनी आपल्यागे बॅगां लिपोवन दवरलाय तापयत बीन पार्टनर इन क्रायम चेरी आनी दीक बीन लायन दवरलो आहा तेच तापयाय तुमी बीन हा पड जाल्यार बीन आमी नाचतो हेचो काम कोत्ता मागीर ते तापोवपा न्हू आनी कितें करपाचें गॅलरी वयर बीन पड जाल्यार स्लीप बीन जाय न्हू एण बरें तापयलें
चिकू वयले आमकां सांगता माकोड येयलोले वय चिकू आमी वयर चटना सांगता माकोड येयलो खंय हांवें चोयली जायत पान पडला एक चिकूय पडला मोठेलो काल हांव सान मारलो थिंगा रस्त्याचेर निवळ कोत्तिंगा आज म्हळ्यार कितू पानां सारकी माकोड येयलेले वय कॅमेराचे एक म्हळ्यार चोयलो चोयदा कोडो हुंच माकोड येयलो तो येयलो वय माकोड ती सांगता सो हाय गायज व्हिडिओ हांवें ऑयल प्रिपेर केलो ती कितें डावट आहा जाल्यार न्हू प्लीज कमेंट सेक्शनां विचाराय ओके आनी प्लीज ट्राय कोराय नॉट ओन्ली फॉर फिमेल्स इट इज गूड फॉर मेल ऑल्सो सो तुमी यूज कोराय हां डॅन्ड्रफ प्रॉब्लम आहा जाल्यार प्लीज तितून लेमन एड कोराय आनी कितें क्वेश्चन आहा जाल्यार प्लीज यू आर फ्री टू आस्क ओके आनी व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोत्ता आतां व्हिडिओ एंडींग घेवपाचें आसलेलें सो आयचे न्हू शाट आवट्स घेता काल पयर व्हिडिओचे शाट आवट्स घेवपा मेळ्ळो ना म्हाका सो आयज घेता जायते आहाय अशे बट सो फर्स्ट शाट आवट गोज टू Tanisha Fernandez. Okay. Second shout out goes to Veronique. Veronique Gleddenage mama. Gledden तुगे स्पेलिंग हांव नोको प्रोनाउन्सिएशन सारकें आहा जाल्यार एक फावट तुका दिलोलें शाउट आवट GLADEN ग्लॅडनू प्रोनाउन्सिएशन एक फावट रॉंग आहा म्हूण सांगलो तुवें सो सॉरी रागा जायनाकाय कोणू प्रोनाउन्सिएशन बीन रॉंग घेत जाल्यार एक एक फावट मॅसेजीचे सोन हें करूं जायना प्रोनाउन्सिएशन म्हाका कितकोन समजोता तेश कोन हांव घेता नांव सो द थर्ड शाउट आवट गोज टू Trenzila. Fourth shout out goes to Lizel Pereira, 5-year-old. Hi. And fifth shout out goes to Caleb. And second last shout out goes to Valanka Gomindas. And last shout out goes to Valencia and her mom Luisa. So guys, shout outs pending ahlale, sorry for delay. Okay, and hope tumko video like zala astamon and thank you for all the love and support. God bless you all. See you in my next vlog. Okay, take care, bye, and please do like, share, comment, and please subscribe to our YouTube channel.